Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Turkish Fair Anfanger. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Diperkenalkan Lena, seorang gadis yang sangat keras kepala. Lena merupakan gadis yang baik karena ia menghindari pergaulan bebas. Saat berkencan, Lena berusaha untuk tidak melakukan kontak fisik dari kekasihnya. Lena, szeretlek és le akarok feküdni veled. Pada suatu hari, Lena dan ibunya berkemas untuk pergi liburan ke Thailand. Di sisi lain, diperkenalkan pemuda asal Turki bernama Cem. Volt Cem, hányszor mondjam még? Miért csipogsz itt össze? Ezt honnan veszed, apa? Leinformáltam. Nekem? Mi veszélyes életet élünk. Engem izélges, mert éppen nincs kivel kefélned. Cem merupakan anak keras kepala yang suka melawan ayahnya. Selain itu, Cem juga iseng kepada adiknya yang bernama Yakmur. Te meg mit bámulsz? Ne haragudj! Bocsáss meg nekem, uram, és parancsolom! Bocsáss meg, uram, és parancsolom! Hozd a bőröndöm! Bukóst! Saat berangkat ke bandara, keluarga Lena berpapasan dengan keluarga Cem. Nézd már, hogy néz ki az a nő! Nézd már, felkendő van rajta! Kedua keluarga itu terlihat tidak cocok, dan mereka saling mengejek satu sama lain. Hányas kapu? 15-ös! Tanpa diduga, keluarga Cem dan Lena berada dalam satu pesawat menuju Thailand. Karena terlambat check-in, Lena dan ibunya terpaksa duduk terpisah. Kebetulan, Lena mendapat tempat duduk di sebelah Cem. Hé, mi ismerjük egymást. Szerintem meg nem. Most, hogy mondod, már kitöröltem a bárgyúképedet a fejemből. Elmúr, add ide a sportot, meg a Playboyt. Elhoztad a Playboyomat? Egy percesre vagyunk a gépen, és már lejáratott. Miért? Eddig az enyém, nem? Eddig a vonalig. Di tengah perjalanan menuju Bangkok, terjadi keanehan di pesawat. Karena pesawat mereka memasuki areal badai, para penumpang diperintahkan untuk segera memasang sabuk pengamannya. Kemudian, diberitahukan bahwa pesawat itu mendarat darurat di sekitar perairan Andaman. Kebanyakan penumpang berhasil diselamatkan, namun sayangnya ada beberapa penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, salah satu perahu karet mengapung di dekat sebuah pulau terpencil. Vajon meghalt, vagy még él? Te megőrültél? Nem hallok semmi tűzoltó hangot. Ternyata, di dalam perahu itu ada Lena, Cem, Yakmur, dan seorang pemuda gagap bernama Costa. Costa! Karena tidak ada jaringan, Cem dan Costa memilih untuk memeriksa ke dalam hutan. Sementara itu, Lena dan Yakmur memeriksa sekitaran Laguna. Először ki kell derítenünk, hogy a víz valóban iható-e. Mi van? Van rajtad valami? Gőzöm sincs, vedd le a bugyidat. A cseresznyés bugyi. Azonnal forduljatok el, nincs felöltözve, mozgás! Egy jó kis kunyhó. Para pria itu menemukan sebuah pondok di sekitar pantai. Setelah memeriksa pondok itu, mereka sadar bahwa mereka sedang terdampar di sebuah pulau. Kemudian, mereka menemukan fakta bahwa pondok itu merupakan bekas markas penelitian. Látok itt egy régi sztereomagnó. Ez egy régi rádió. Beruntungnya, mereka menemukan sebuah radio manual yang masih berfungsi dengan baik. 1-0, 1-2! Ayah Cem dan ibu Lena dipanggil untuk berkomunikasi dengan anak mereka. Uborka! Anya! Egy rakás őrültel vagyok körülvéve!
Megpróbálunk bemérni titeket. Van egy jeladó a mentőn. Hallom őket. Kurbis, gyorsabban! Karena suara dari radio tidak jelas, Cam memutar tuas radio itu terlalu keras hingga tuas itu patah. Nem hittem, hogy mégis lehet a helyzet. Hello, Doris! A karácsonyi ajándékot végrendelkezni. Mi volt ez? Setelah itu, Cam menemukan bom di pondok itu dan ia menggunakannya untuk menangkap ikan. Tadám! Ez volt az utolsó példány. Ne károgj már annyit, hűzd le magad, jó? Egy bőrönd. Lena menemukan koper yang terdampar, namun gadis itu sangat egois dan tidak mau membagikan isinya kepada penyintas lain. Lena sangat membenci Cam dan yang lainnya, sehingga gadis itu memilih untuk tidur sendiri di luar. Tényleg kint akarsz szúnyálni? A többi indokolatlanul veszélyesnek titulált. Karena takut mendengar suara bunyi gendang, akhirnya Lena terpaksa bergabung dengan yang lainnya. Ha nagy dolgod van, ásd el. Ide csalja a vadállatokat. Csem, mindig csak csem. Lena sangat benci kepada Cam karena semua orang lebih patuh kepadanya. Tanpa disengaja, Lena melihat Cam yang sedang mandi. Gadis itu berusaha untuk menghindar, namun ia sangat tertarik melihat tubuh Cam yang atletis. Te leskelődsz, vagy mi a franc? Nem, csak el akartunk indulni végre, és be kell avatkozni. Setelah menceritakan bunyi gendang itu, Cam mengajak mereka semua untuk pergi memeriksanya. Várjatok meg! Di tengah hutan tersebut, mereka menemukan sebuah perkampungan yang dihuni oleh suku primitif. Basszus, ezek kanibálok! Nagy csem, egy primitív falu és egy kondiválok. Most szép lassan megfordulunk, nélkül visszamegyünk, jó? Karena peristiwa mengejutkan itu, mereka semua berusaha kabur menjauh dari tempat itu. Setelah kembali ke pondok, mereka semua berencana untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka memutuskan untuk pergi ke atas bukit, sekaligus mencari sinyal untuk pemancar mereka. Totál rám van állva a csaj, láttam a szemében. Fogadjunk, hogy megdöntöm. Utoljára a repcsiben, azt hiszem. Di perjalanan itu, Cam bertaruh kepada Costa bahwa ia akan berhasil meniduri Lena. Már vagy 48 órája nem políroztam. Én muszlim vagyok, öreg, kell a testápolás, hiszem. Én meg tegnap. De mikor? Mikor melletted szúnyáltam? Ja, tudom, mire mondod. És itt van előttünk a kicsi csirke. Öregem, azt mondtad, hogy neked bejön a hugom? Nem. Tök nem jön be. Mármint nekem. Saat istirahat tidur siang, Az lehet, de én férfi vagyok. Te leizzadod a bundabugyidat, az meg ide vonza az... Cam mengusir Yakmur karena badannya sangat bau. Karena hal itu, Yakmur membersihkan dirinya di pantai. Di sisi lain, Costa terpana melihat Yakmur saat menggunakan bikini. Amúgy neked van barátnőd? Semmi komoly. Nem kérdezhetem meg. És neked, Basit? Szégyeld magad, én muszlim vagyok. Csem! Mesztelen vagyok, és Costa bábul! Tiba-tiba, Cam memukul Costa dan terjadi perkelahian di sana. Lena berusaha menghentikan Cam yang sedang emosi. Akibat perkelahian itu, Cam pergi untuk menyendiri. Sementara Lena berusaha untuk menenangkannya. Basszus, Jámur! Ez kellett. Csak látni akartam, erősebb vagy-e. De nem vagy az? Nagyon megijesztettél. Nem akarom, hogy olyan legyen, mint a többi csaj. Ne ugorjon rá, senki csak úgy, és... Ne bántsák. Szerintem csak kiprovokálta. Apropó, nem ez volt rajta tegnap? Nem. A kézipodgyászomban mindig van csereme. Setelah kemarahan Cam mulai mereda, kembali terjadi perdebatan di antara mereka. Hal itu membuat Lena pergi, namun sayangnya ia terjebak dalam perangkap. Saat Cam berusaha menyelamatkan Lena,
tiba-tiba suku pribumi mendatangi mereka. Verni? Meg kell mutatni, hogy civilizáltak vagyunk, vagy legalább... Cam mencoba memberikan ponselnya sebagai pengalihan. Namun, pria itu tidak tertarik dan ia justru menyerang Cam. Beruntungnya, Cam berhasil mengusir pria itu dan mereka berdua berhasil selamat. Pada malamnya, Cam menyadari tingkahnya yang egois sehingga ia meminta maaf pada Costa dan Lena. Nem vagy éhes? Köszi. Köszönöm, uram és parancsoló. Megőrültél maradt. De a legrosszabb az volt, hogy ez elég izgalmasnak bizonyult. Di malam itu, Lena mulai tertarik kepada Cam, bahkan pria itu sampai masuk ke dalam mimpi Lena. A jelszó elfolytás. Pada paginya, Lena mendatangi Cam yang sedang melamun di tepi pantai. Ternyata, pria itu bermimpi tentang ibunya yang meninggal karena dibunuh oleh sekelompok mafia. Mendengar hal itu, Lena mulai prihatin pada Cam. De már mindegy volt, mert meghalt. Setelah itu, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab. Ezt direkt csináltam! A fenébe, az a hátizsák. Cam memaksa Lena untuk mengambil koper mereka yang hanyut karena pria itu sama sekali tidak bisa berenang. Setelah menginjak landak laut, Baszki. Lena didatangi oleh seekor hiu. Beruntungnya, Lena selamat dan Cam berhasil membunuh bayi hiu tersebut. Te megölted szegény cápát? Beberapa saat kemudian, Lena mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ternyata, Lena mengalami keracunan akibat menginjak landak laut itu. Kicsit elsötét, megáll a szíved. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Cam terpaksa meminta bantuan kepada suku primitif. Vigyátályok! Hé, uga, uga, uga! Uga! A francba maga már halott. Aki nekem akarta adni az iPodot. Maga beszél, ért engem? Persze, hogy beszél. Ternyata, suku itu bisa berbahasa Turki, dan ternyata kejadian yang mereka lihat sebelumnya hanyalah salah paham. A francba maga már halott. Ja, akkor? Kiukasztotta a fülemet, olyankor mindig már látom. Tengeri sűn. Setelah mengobati Lena, wanita itu kemudian bercerita bahwa sebelumnya ia ditugaskan untuk meneliti suku tersebut. Namun, karena terlanjur betah, ia memilih tinggal dan menikahi kepala suku tersebut. Setelah mengobati Lena, Cam mencoba meminjam radio kepada wanita itu. Az nincs, sajnos adóvevőnk nincs. De használd a telefont. Beruntungnya, mereka malah mendapat telepon satelit. Akhirnya, mereka akan segera dijemput oleh orang tua mereka. Setelah Lena sembuh, suku itu mengadakan jamuan makan sebagai perayaan. Di momen ini, mereka semua merasa bahagia dan bahkan mereka mulai lupa bahwa mereka sedang terdampar. Setelah itu, mereka semua diajak oleh kepala suku untuk menggunakan narkoba khas pulau itu. Sziasztok! Pada malamnya, Lena mengobrol dengan Cam di pantai. Tanpa diduga, efek halusinasi narkoba masih mempengaruhi gadis itu. Ne menj a víz alá, kislány! Akhirnya, mereka berdua membuka baju dan bersiap untuk berhubungan badan. Biztos vagy benne? Szóval,
De csak ha tényleg bejövök nektek. Karena Lena pingsan, Cam membawa gadis itu ke pondok. Cam membawa gadis itu ke tempat tidur di saat kamera Lena sedang merekam. És milyen volt? Nagyon fájt? Keesokan paginya, 5 perc múlva a vízesésnél. mereka terbangun dalam keadaan bahagia. Hello! Tömű meg fogadás? Igen. Fogadást? Setelah mendengar tentang taruhan itu, Lena memarahi Cam di air terjun. Aj, anya! Kebetulan, orang tua mereka sudah datang menjemput. Akhirnya, mereka semua pergi meninggalkan pulau itu dengan perasaan galau. Saat di hotel, Ibu Lena mengatakan bahwa ayah Cam mengajak mereka untuk makan malam bersama. Ma este együtt vacsorázunk. Utána mosok és szépen kiteregetem a ruhák. Mi az ott? Semmi. Sementara itu, Yakmur kedapatan menulis surat cinta kepada Costa. Miket írtál itt össze? Ez itt tiszta szof... Te lehet szerelmes, én miért nem? Cam sempat ingin memarahi adiknya itu, Ezen, ahogy a tükörbe szoktál. Csinálsz mielőtt fel kell. Hogy jó? namun akhirnya Cam mengalah dan ia ingin belajar cara meminta maaf kepada Lena. Di sisi lain, Így tökéletes. Tails! Lena dikunjungi oleh kekasihnya. Beberapa saat kemudian, Cam datang untuk meminta maaf kepadanya. Itt a barátom. A barátod? Lena menolak permintaan maaf Cam karena ia sudah terlanjur sakit hati. Kemudian, Lena mencari cara untuk membatalkan acara makan malam keluarga mereka. Lena mencari nama geng mafia yang membunuh ibu Cam, dan ia pergi untuk merusak kamar ayah Cam. Ha! Megtaláltunk! Kadir! Csend! Yamun! Karena hal itu, keluarga Cam langsung berangkat pergi dan ibu Lena terlihat sangat kecewa. Saat melihat rekaman di kameranya, Mi? Nem is volt szex? Lena sadar bahwa Cam sama sekali tidak menidurinya. Levelem csak szépen betakart és csak bámult egész éjjel. Karena merasa bersalah, akhirnya Lena mengakui perbuatannya kepada ibunya. Setelah itu, mereka pergi menyusul keluarga Cam di pesawat. Csem! Metin! Fenébe felismertek! Akhirnya, Lena meminta maaf kepada keluarga itu. Buta! Nem járok Friderrel, akibe totál belezúgtam. De te olyan idióta vagy. Tesz a szerelem meg minden. Én a családból egy boldog. Setelah kejadian itu, ketiga pasangan itu berpacaran dan mereka melanjutkan liburan dengan bahagia. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.